Ito, magandang labanan to, mga igan. Stay babaw, stay babaw. Okay. Lah, Lobo. Jobert, bombing the defense of Team Consolation. Sadam, lah. Boy. Stay. Out ball. Pila na dun? 4, kini para 5. Lah. Sadam. Tudi. Ruiz, kuha pa. Jimboy. Cancel by Ruiz. Pasok na naman. 5-0 na. Mga igan, 5-0. Inunahan ng Team Cebu City ang Team Consolation. 5-0. Ito, para size. Sadam, Lobo, Jubel, firing. Tukmurag kadlit Sadam. Kapakapas Jubel Ducante. 6-0, change score. On this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Servisyo Jobert. Sadam, sagang ito di. Okay, side out. 6-0 sa atong game 1 of the best of 3. Mula sa Team Consolation, Servisyo Jimboy Ruiz. Tuara Jubil Jimboy. Good item. Ono, size. Kini para dus sa Team Consolation. Sadam, Lobo. Hala ka na, inside. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Sadam para City. Jubel, Lobo. Gilaras ni Sadam. Gilayatan na ni Jubel Ducante. Jimboy. Lah, tora. Gisagan ni Tony, Lobo. Ubirhin. Sagang pa. Gibuyok. Tora. Lakad niya. Jobert. Struggling. Layay, tora. Wakabot ang bola ni Sadam. Servisyo Jubil, the high flying spiker. Jimboy. Allah, gitagakan. Wakabot. Dos size. Kini para 3 sa Team Consolation. Sadam, tuk murang tudi. Gisagang ni Ruiz. Out ball ang tira. 3 size. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1. Ito para 4 na sa Team Consolation. Out ball na naman ang Team Cebu City. 4 size na mga igan. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Kini para 5. Lakaliha, Jubil. Out ball. 1-point ball game. 5-6. Kini para Igualis. Sadam, Jimboy. Lako. Bitay si the high flying spiker Jubil Ducante. Shout out ni Bus Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out sa ni Konsyal Silso Kabunada sa Kalunasan inatin na sa itong pagbakan rin. Ruiz on the attack, short. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. Servisyo Turi. Jubil, fire in the hole. Buslot. Shout out sa ni Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention.
Bola sa Team Consolacion. Tara! Quick! Milupad na Jubil. Gipon ang pagtuni. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Shout out din sa Team Cebu City. Sila si Busiber Clark Dere, Jongjong o si Bus Rilayar. O sa reserve nga player din si Jason La. Jobert firing hibilo ni chat. Added by Ruiz. Jobert again. Jimboy. La, sagang Tony. Ay, kini. Good item. Hawan pas kang manang. Walang katao-tao. Limpyo pag slide. City size. Sagang lah. Jubil. Wapa. Overhead. Jimboy. Sadam. Tuk po di Sadam. Kuhang Jubil. Lah atake Cebu City oh. Lah. Team Cebu City bombing the defense of Team Consolacion. Lah. Kumaka-counter ang Team Consolacion. Ito si Jubil. Nako, hindi tinablan ang Team Cebu City. La, Cebu City, bumawi. Jimboy, hiwi-hiwi na bola. Tara, binunalay na sakto, bantay mo. Kay mabagan mo ni, gumata to ara good item. Perfect ang tira ni Jubil. Side out City size Bola sa Team Consolacion. 1 point ball game ra. In favor of Team Cebu City. Servisyo Jimboy. Nako, sumabit. Ano guna atong servisyo ha? Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Jimboy to Sadam. Jimboy again. Jobert, gisagang nito ni. Jimboy, Pictos. Hala, kinusol ni Sadam dari skilid. Muntik na, bang! Gipabutang ay doon Jobert. Sabit mga igan. Side out City size lang yapon. City size in favor of Team Cebu City sa itong game 1 of Division 3. Lah! Tudi, namugha nagkahoy. Bugha ang depensa sa Team Cebu City. Gipagawas na ni Tony ang iyang secret weapon, ang iyang atsa. Jimboy. La. Jimboy again, pouring in. Answer by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Ito. Wala. Jimboy. Go defense. Nako inside. Hindi kinuha ni The Black Mamba Ruiz. Guali sabay. Otso City. Kene para Noibe. Noibe City. Noibe City in favor of Team Consolacion. 2 point lead. Sadam. Lalubo. Gilayatang Tony. Ruiz. Sadam. Wala, change position na si Idol Jobert. Jobert attack. Jobert again. Sagal Jimboy la. Nako. Lalobo. Bang. Tudi. Kinsa kay matagakan na ni. Hala, goodbye na. La. Gadap. Ay! Jimboy! Muntik na! Ito! Perfect! Perfect shot! Of a perfect time! Courtesy of Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe tiraha. Grabe to sa plastada. Ito si Idol Mr. Explosive Jobert Marcinas. 8-9 na. 8-9 na mga ikan. Isang puntos ang lamang sa Team Consolacion. Jobert, lobong-lobo.
Out ball na naman ang Team Consolacion. Iguales 9 na. Iguales 9 na sa itong game 1 ha. Kinsa kayo makaunaan eh. Agay! At tuan na sa do. Good item. Gikaingin ni Idol Jobert Marcinas ang overhead sa Team Consolacion. Gis 9 na. In favor of Team Cebu City. Jobert again. Answer by Jimboy. Jobert o matake. Out ball si Jimboy. Onsi. For the win na sa Team Cebu City sa itong game 1. Todi. Ruiz bitukmod. Basang-basa ni Todi. Sadam! Upright ang Sadam eh. Outsmarting the defense of Team Consolacion. Minaog sa game 1 na ang Team Cebu City. Okay, coming up next mga igan, game to of our main event.